السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، i+ اکیڈمی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ فارسی زبان کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کے بنانے کے قواعد پڑھے ہیں۔ ان میں سے ہم نے فعل ماضی مطلق کے بنانے کے قواعد کو اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے، اور چونکہ اسے ماضی مطلق سے ہی ماضی کی دوسری قسموں کے صیغے بنیں گے، اس لیے آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ آج کے سبق میں ہم ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی کے بنانے کے قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ماضی قریب کے بنانے کا قاعدہ معلوم کرتے ہیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو چاہیے کہ بورڈ پر توجہ دیں اور ماضی قریب بنانے کا جو قاعدہ ہے اسے سیکھیں۔ جی دیکھیے، ماضی قریب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ یہ ماضی مطلق سے ہی بنے گا۔ ماضی مطلق کا جو صیغہ واحد غائب ہوتا ہے، اسی کے آگے کچھ اضافہ کیا جائے گا اور پھر ماضی قریب کے صیغے بنتے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب مصدر کے آخر سے نون کو حذف کرنے کے بعد بن جاتا ہے۔ ایک بار میں پھر لکھ دیتا ہوں، جیسے آمدن ہے، آمدن، نون کو ہم کٹ کر دیں گے، حذف کر دیں گے تو آمد بن جائے گا۔ اب اسی آمد سے ماضی قریب کے صیغے بنیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ یہ جو آمد ہے، اس کے آخر میں آپ ہے اور است، ہے اور است کا اضافہ کر دیں تو ماضی قریب کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ جیسے دیکھیے، یہ آمد ہے، آمد، اس کے آخر میں آپ کو کیا جوڑنا ہے اور است، ہے اور است، یہ آپ نے جوڑ دیا تو ماضی قریب کا صیغہ واحد غائب بن گیا۔ کیا بنا؟ آمدہ است، آمدہ است بن گیا۔ اب اسی آمد کے آخر میں آپ کیا جوڑ دیں؟ ہے جوڑ دیں اور اند جوڑ دیں۔ ہے اور اند جوڑ دیں گے تو ماضی قریب کا صیغہ جمع غائب بن جائے گا، جیسے آمدہ اند، آمدہ اند۔ اس کے بعد ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہے اور کیا جوڑیں گے؟ ای، ہے اور ای، ہے اور ای جوڑ دیں گے تو صیغہ واحد حاضر بن جائے گا۔ لیکن یہاں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہے اور ای کو ہے کے اوپر حمزہ لگا کر کے اکثر لکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کتابوں میں، اور یہاں لکھتے وقت بھی ہے اور ای یہ جوڑنا ہے اور ای، لیکن اس کے لکھنے کی شکل ہوگی ہی، حمزہ، ہے کے اوپر حمزہ۔ تو یہاں دیکھیے، یہ آمد ہے اور اصل میں ہے آمدہ ای، لیکن کیسے اس کو لکھا جائے گا؟ اس کو لکھا جائے گا آمدہ ای، ایسے۔
اس کے بعد ہے جمع حاضر بنانے کا. جمع حاضر بھی اسی کے آخر میں جو ہے جوڑیں گے ہے اور عید. ہے اور عید. ہے اور عید کا اضافہ کریں گے تو ماضی قریب کا صیغہ جمع حاضر بن جائے گا، جیسے آمدہ عید. اس کے بعد جو ہے ہم واحد متکلم کا صیغہ بنائیں گے. وہ کیسے بنے گا؟ ہے اور ام. ہے اور ام جوڑیں گے ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں تو بن جائے گا ماضی قریب کا صیغہ واحد متکلم، جیسے آمدہ ام. آمدہ ام. اب بچا جمع متکلم بنانے کا قاعدہ. تو اسی صیغہ واحد غائب ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں جوڑیں گے ہے اور ایم. ہے اور ایم. تو جمع متکلم بن جائے گا، جیسے آمدہ ایم. آمدہ ایم. اسی طرح سے آپ دوسرے مصادر بھی لے سکتے ہیں. رفت سے رفتہ است. رفتہ است. رفتہ اند. رفتہ ای. رفتہ ای. اور رفتہ عید. رفتہ ام اور رفتہ ایم. تو یہ سمجھیے کہ یہ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ بن گیا. آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ماضی بعید بنانے کے قاعدہ کی طرف. ماضی بعید بنانے کا قاعدہ. ماضی بعید بنانے کا قاعدہ. دیکھیے اب ماضی بعید بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے ہی سبھی ماضی کے صیغے بنیں گے. تو ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب کیا ہے؟ آمد یا گفت. کہہ رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں ہے اور بود بڑھا دیجئے. یہ جو آمد ہے اس کے آخر میں آپ کیا بڑھا دیں؟ ہے اور بود. یہ بڑھا دیجئے آپ. یہ آمد ہے اور یہ گفت ہے. دونوں کے آخر میں کیا بڑھانا ہے اور بود. ہے اور بود. تو ہے اور بود جب بڑھا دیں گے آپ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں تو ماضی بعید کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا. جیسے آمدہ بود، گفتہ بود، رفتہ بود وغیرہ وغیرہ. اب یہ ماضی بعید کا صیغہ واحد غائب بن گیا. اب جو باقی 5 صیغے بنتے ہیں انہیں کیسے بنایا جائے گا؟ تو اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جو ماضی بعید کے آخر میں صیغہ واحد غائب کے آخر میں لفظ بود ہے، جو بود ہے اسی میں آپ کو کیسے عمل کرنا ہے؟ جیسے ماضی مطلق کے صیغوں کو بنانے کے لیے آپ نے عمل کیا تھا. ایک بار میں پھر اسے بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا عمل کیا تھا؟ نون اور دال کا اضافہ آپ نے کیا تھا جمع غائب بنانے کے لیے، اور یائے معروف کا اضافہ کیا تھا واحد حاضر بنانے کے لیے. یائے مجہول اور دال کا اضافہ کیا تھا آپ نے جمع حاضر بنانے کے لیے. میم کا اضافہ کیا تھا واحد متکلم بنانے کے لیے. یائے مجہول اور میم کا اضافہ کیا گیا تھا جمع متکلم بنانے کے لیے. تو یہ جو لفظ بود ہے اسی کے آخر میں اگر آپ نون دال بڑھا دیں گے تو ماضی بعید کا صیغہ جمع غائب بن جائے گا. جیسے
आमदा बूदंद, गुफ्ता बूदंद। और इसी आमदा बूद के आखिर में, आमदा बूद यानी बूद के आखिर में याए मारूफ बढ़ा देंगे तो वाहिद हाजिर बन जाएगा। आमदा बूदी, गुफ्ता बूदी, रफ्ता बूदी, दादा बूदी वगैरह वगैरह। जमा गायब बनाने के लिए क्या करेंगे, वही आमदा लाएंगे और बूद, बूद के आखिर में आपको या मजहूल और दाल बढ़ाना है। आमदा बूदेद, गुफ्ता बूदेद। और वाहिद मुतकल्लिम के लिए आपको क्या करना है, बूद में मीम बढ़ा देना है। तो आमदा बूदम, गुफ्ता बूदम। और जमा मुतकल्लिम बनाने के लिए क्या करना है, बूद में याए मजहूल और मीम बढ़ा देना है। तो आमदा बूदेम और गुफ्ता बूदेम, गुफ्ता बूदेम। मुझे पूरी उम्मीद है कि माजी बैत बनाने का कायदा भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं माजी इस्तिमरारी बनाने के कायदे की तरफ। माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा, माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा। माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा बहुत ही आसान है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि ये भी माजी मुतलक से ही बनेगा। माजी मुतलक अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो माजी इस्तिमरारी के सेगे बनाने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। कायदा क्या है कि जो माजी मुतलक के सेगे हैं उनके शुरू में आप मी बढ़ा दीजिए या हमी बढ़ा दीजिए। जैसे देखिए, माजी मुतलक का सेगा वाहिद गायब है, आमद, आमदंद, आमदी, आमदी, आमदेद, आमदम और आमदेद। ये माजी मुतलक के सेगे हैं। इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गुफ्त, गुफ्तंद और गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम और गुफ्तेम। बहुत ही आसान है। अभी मैंने बताया आपको कि आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इनके शुरू में मी बढ़ा दीजिए या हमी बढ़ा दीजिए। अब मी आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, मी आमद, मी आमदंद, मी आमदी, मी आमदेद, मी आमदम, मी आमदेद। तो अब ये बन गए माजी इस्तिमरारी। या आप क्या बढ़ा देंगे, हमी, हमी गुफ्त, हमी गुफ्तंद, हमी गुफ्ती, हमी गुफ्तेद, हमी गुफ्तम और हमी गुफ्तेम। तो आप चाहे मी बढ़ाएं या हमी बढ़ाएं, दोनों में से कोई एक बढ़ा देंगे माजी मुतलक के हर सेगे के शुरू में, तो माजी इस्तिमरारी के सभी सेगे बनते जाएंगे। आपको कुछ और नहीं करना है। मेरे ख्याल में आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं माजी एहतिमाली बनाने के कायदे की तरफ। माजी एहतिमाली बनाने का कायदा, माजी एहतिमाली बनाने का कायदा।
माजी एहतिमाली बनाने का कायदा बिल्कुल माजी बईद के बनाने के कायदे की तरह है। कैसे है? माजी मुतलक का जो सेगा वाहिद गायब है, आम या गुफ्त, माजी बैत कैसे आपने बनाया था? इसके आखिर में है और बूद बढ़ाए थे। माजी एहतिमाली में आपको क्या करना है? आपको है और बूद नहीं बढ़ाना है और बाशद बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है और बाशद, है और बाशद। है और बाशद अगर आप बढ़ा देंगे कहाँ पे? माजी मुतलक के सेगा वाहिद गायब के आखिर में है और बाशद बढ़ा देंगे तो माजी एहतिमाली का सेगा वाहिद गायब बन जाएगा। जैसे आमदा बाशद, आमदा बाशद, गुफ्ता गुफ्ता बाशद, दादा बाशद, दादा बाशद। ये देखिए, है और बाशद आपने बढ़ा दिया, माजी एहतिमाली का सेगा वाहिद गायब बन गया। बाकी सेगों को बनाने के लिए क्या करना है? बाकी सेगों को बनाने के लिए माजी वही जैसा अमल करना है। फर्क यह है कि बूद के दाल को हटाया नहीं गया था, बूद के दाल को हज़फ नहीं किया गया था, उसे बाकी रखा गया था। लेकिन यहां पर आपको बाशद के दाल को हज़फ करना होगा। बाशद के दाल को हज़फ करेंगे और बाशद के दाल को हज़फ करने के बाद, यानी जैसे आमदा बाश, दाल को हज़फ कर देंगे इस दाल को जब, तो क्या बचेगा? आमदा बाश। अब इसी में हमें माजी मुतलक वाला अमल करना है। माजी मुतलक वाला अमल क्या करना है कि बाशद के दाल को दूर करने के बाद नून दाल बढ़ा देंगे तो जमा गायब, याए मारूफ बढ़ा देंगे तो वाहिद हाजिर, ये और दाल बढ़ा देंगे, याए मजहूल और दाल बढ़ा देंगे तो जमा हाजिर, मीम बढ़ा देंगे तो वाहिद मुतकल्लिम, याए मजहूल और मीम बढ़ा देंगे तो जमा मुतकल्लिम का सेगा बन जाएगा। जैसे आमदा बाशद दाल को दूर किया तो हो जाएगा आमदा बाशंद, बाशंद। यहाँ दाल को दूर किया गया है, नू दाल बढ़ा दिए तो हो गया बाशंद। अब दाल को दूर करके, इस दाल को दूर करके याए मारूफ बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आमदा बाशी, याए मजहूल और दाल बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आमदा बाशेद, आमदा बाशेद। मीम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आमदा बाशम, और याए मजहूल और मीम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आमदा बाशेम। इसी तरह से आप गुफ्ता बाशद से गुफ्ता बाशंद, गुफ्ता बाशी, गुफ्ता बाशेद, गुफ्ता बाशम और गुफ्ता बाशेम। दादा बाशद से दादा बाशंद, दादा बाशी, दादा बाशेद, दादा बाशम और दादा बाशेम। अब हम चलते हैं माजी तमन्नाई के बनाने की कायदे की तरफ। माजी तमन्नाई बनाने का कायदा, माजी
तमन्नाई बनाने का कायदा। देखिए, माजी तमन्नाई बनाने का कायदा भी बहुत आसान है, एकदम आसान है। जैसे माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा आसान था, वैसे ये भी है। माजी इस्तिमरारी में हमने क्या किया था कि माजी मुतलक के सेगों के शुरू में हमने मी या हामी बढ़ा दिया था। यहाँ आपको क्या करना है कि माजी मुतलक का जो सेगा है उसके आखिर में हमें याए मजहूल बढ़ा देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। माजी मुतलक के सेगों के आखिर में याए मजहूल बढ़ा देंगे तो माजी तमन्नाई के सेगे बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि माजी तमन्नाई के सिर्फ 3 सेगे आते हैं। कौन कौन सेगे आते हैं सेगे माजी तमन्नाई के? वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद मुतकल्लिम। ये 3 सेगे माजी तमन्नाई के आते हैं। अब देखिए, वाहिद गायब का सेगा माजी मुतलक क्या है? आमद है। जमा गायब क्या है? आमदंद है। और वाहिद मुतकल्लिम क्या है? आमदम है। गुफ्त से क्या? गुफ्त है ये, गुफ्तन से। जमा गायब क्या है? गुफ्तंद है। और वाहिद मुतकल्लिम क्या है? गुफ्तम है। इसी तरह से रफ्त, रफ्तंद और रफ्तम। क्या करना है आपको? ये जो 3 सेगे हैं माजी तमन्नाई के, इनके आखिर में आपको याए मजहूल बढ़ा देना है। जैसे हमने यहाँ देखिए याए मजहूल बढ़ा दिया तो क्या हो गया? आमदे। यहाँ याए मजहूल बढ़ा दिया आमदंदे, और यहाँ याए मजहूल बढ़ा दिया तो आमदमे। अब चूंकि ये दोनों एक साथ मिलके लिखे जाते हैं दोनों हरूफ, इसलिए इस तरह की शक्ल बन जाएगी आमदमे, शक्ल बन जाएगी आमदमे। इसी तरह से गुफ्ते, अब इसकी शक्ल बन जाएगी इस तरह से गुफ्ते, गुफ्तंदे, और यहाँ याए मजहूल बढ़ा देंगे तो हो जाएगा गुफ्तमे। इसी तरह से रफ्ते, इसकी शक्ल हो जाएगी इस तरह से, ये ते और ये एक साथ रफ्ते। रफ्तंद से रफ्तंदे और रफ्तम से रफ्तमे। तो ये सेगे जो है सभी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली और माजी तमन्नाई, यानी माजी की तमाम किस्मों को बनाने और उनके सेगों को बनाने का तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से समझ लिया है। चूँकि हमारे आज के सबक के लिए मुकर्रर किया गया वक्त इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, इसलिए अब हम आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। i+ TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम, i+ TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और i+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट i+ TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।